हाय नमस्कार मो मोनी मोटुगु आपण मन को स्वागत करछ मो YouTube चैनल मोनी जुगो क्यूट लाइफ को टुटुरु हमारा पाइप ठीक है आसला मिस्त्री पाइप ठीक करी देख लो ना तो पड़ी ना देखिए से हे जो काम देखिए हो चलो हां समस्त वीडियो को फास्ट लास्ट डे देखिए और एंजॉय करंतु तो चलो दिस बात चल हां मिक्स भजा को कौन पाई मुझे दरकार नहीं मिक्स भजा रुटी को पोटल है सकाल सकाल बासी भजा आलो तो खाई न हाँ जा दब खाई दब किए कह ये कह मत खाइए किए देला मु खाइबी तो पचार जा कर दियो कदली अच्छी कदली ना अटा पिठा कहीं कर ना काली भल कर भजा अच्छी रुटी खाइबु ना रुटी यदि खाइबु अटा पिठा कर देले नले सुजी पिठा से हम खाइ रुटी काली खाइथन आज रुटीटा खाइबुनु के मु खाइबि नै किछ मोर इच्छा नै माने तू सब बेले गोटे भार करलु गोटे मोर इच्छा नै जा हां दियो भजा को मत खाली भजा दे दो मोर रुटी पुटी खाइबार नै मु खाइबि नै इच्छा नै मु खाइबि नै किछ मु खाली भजा दे खाइबि किछ न खा अरे पको ना चटचड़ पळैबी के कफ दबु हां आगो लंकाटा पकांदी किसी गणा ना माने रविवार ठो रविवार हो जाउची ता घरे बिना पियाज भजा कर भजा कर एटा कोन करछो कोन कौन गोलैला देहरे हाँ कौन गोलैल हाँ कदली मूल न पड़ता गोलमरच गुंड नड़िया पान मधु टिके नड़िया कोरा कोन एटा छेना नै छेना बन सब से मिसई दउचंद चीनी हां आ अटा अटा गोलमरच ना एति पका भल लागो सुजी पकेले काले भल लागो भल लागो एति अल्प पका देखि खाली अटा ओहो गोले कर देखेबा भजा हो गलानी अलणा है चीनी हो चीनी पानी पीबे ओहो हो 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 पिठा करी आसीगले कोबी गली पड़ा मोर कोबी लॉस करेबनी कोबी लॉस करेबनी कोबी पके दउची घांटला बेले कोबी लॉस दिला आगो खाइए को हाँ सकाल उठल आगो अरे भजा है कि से खाई देलानी ओहो ताको सेमती दे दे छ ताले हाउ 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 सब सरी गलानी सकाल खरा बेले किछ रोसई नाही खाली पिठा अच्छे हम ये पिठा ये पिठा ना से पिठा पिठा पकई देल कड़कड़ कड़कड़ हम ये
आ पढ़ुच ना हे बय थोई दे कि बसिला हो 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 ओ खाई केतल आसिलो ना एई खना आसछु नाय हो 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 कौन करते लगे पिठा लो 5टा पिठा देइছো आज पुणी बिना पियाज रसुण केते खाइब छाड़ी की पळेबी आउ रहिबिनी सब दिन बिना पियाज रसुण ये घरे गोटे ठाकुर भी एते बारु नथे ये जति बारुचंती तमे कुनिमा खाइबो खाइबा पण काढू खाइ ना नै रखो व्यस्त हो आस हाँ लौटे दियो मत दियो ना से तमे खाइबो नहीं कुनिमा ओहो कौन खाऊ भाई पखाला आउ कौन आउ किसी तू खा ना भजा टे खाइलुनु आम पुआ पाखे खाइबू मु सुकुटा पाखे खाइबी मुझे आलू चकटा खाइबी सुकुटार मुझे आलू चकटा एठू टिके आलू चकटा हाँ दीटा देता कौन तो गुड़ छेना गुड़ छेना आ पिठा मिक्सचर तोर पखाल तार पखाल आलू चकटा चलो खाई दियो पुरुआ ये कौन घी बाहर कर केते दिन लगे एतिक बाहरला पर घी बाहर ये सब चल आज दही बाहर ओहो ठीक सादी ते दी डाल के लाल सुके दे ठीक आसी जे 15 मिनिट जाय कि बर्ता मो पेन शर्ट दरकार तो आ मु गामछा दे दउ पिन दे जाउ छ नै जा के आले हे दी जण आसी गले मैदान को मैदान ने आसिले दुई स्त्री लोक दुई सासुंकर चलिला राजनीति कोई सासु बहुत जन गोटे एटीएम रे गोटे चलैछ नहीं तुम सासु बहुत जन एटीएम रे गोटे चलैछ एटीएम निज सपोर्ट नेला भी लगुच ये कौन मो सपोर्ट नेला जो वीडियोटा को चाहिए कथा हो जाऊनु गाधेबू हाय जीवनी कुआरे हाय जीवनी कुआरे ए गामछाटा पाल्टी दे दिला बोदा गामछाटा कोन खाइयो गोटे ए जो गा सादा जैसे ये चला गोटे ता धेरे पुनी मते डाकुचन मंदिर होती मो जीवा को इच्छा होनी एते सादा खाइले मंदिर वाला आ सादा केते प्रकार हां खाली कथा मंदिर डालमा खाइबू देखिबा देखिया तू कर नथि सती डाल हेलो हे भगवान आज सोमवार लो कोजे मटन कसियो तू सुन ना तू ए जन तू खुरी खाऊ तो पाखु जे तो जाई खेंचे तो बोबा बाजिली बाबाला ए अलटा काई गाधौनी
ଗାଧଉନି ଏଇ ଶୁଣ ଯୋଉ ଆକୁ ପୁଅ ଭଳିଆ କରିବା କି ଏ ନନା ଜଟ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା ଜଟ ହବନି ଆଲୋ ବୋବା ଗାଧଉନି ମୁଁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲିଣି ବୋଧେ ଗାଧେଇ ଖାଇକି ପଢିକି ଆସି ସାରିଲିଣି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଉ ବୋବା କହିଲେ ଜାଣି ପୁଅ ଟିକେ କଦଳୀ ନେଇଯିବ ସକାଳୁ ଗୋଟେ କଦଳୀ ନେଇଯିବ ଏନାଦି କହିଲେ ଇଟିଲି ନେଇ ଆସିବୁ ମଟନ କିଲୋ ନେଇ ଆସିବୁ ଖାଇବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଡ କରିକି ଏକାଲ ଧରି ପଳେଇଲା ଗେଞ୍ଜି ପକେଇଦେ ପେଟ ଏମିତି ଖାଲି ସେଇ ବୁଝିପାରୁନି କଣ ଗେଞ୍ଜିଟା ପକେଇଛି ପେଣ୍ଟ ପକେଇନି ଦୁଗୁ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧ କେମିତି ଦେଖା ହଉଛି ଜାଣି ପାରୁନ କଣ କହିଲେ ଗେଞ୍ଜିଟା ପକେଇଛି ଗାଧେଇଲେ ପେଣ୍ଟ ପଡିବ ନା ନାଇଁ ବୁଲୁଛି ତାର ନାଚୁଛି ତାର ବସିକି ଗେଞ୍ଜି ପଡିଛି ମେସିନରେ ତାକୁ ଦେଇଦେ ସୁଇଚ ଦେଇଦେ ସେ ବୁଲୁ ଆଉ ସେ ପେଣ୍ଟ ତାର ଓଦା ପିନ୍ଧିବ କାଲି ପିନ୍ଧିବି ତାକୁ ସେ ଓଦାକୁ କୋଉଟା କି ସେ ତ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବ ହଁ ଗଲେ କୁଆଡେ ବହୁ ନାଚୁଛି କାହାନ୍ତି ଭିଡିଓ କରୁଛ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚଲେଇ ଦଉନି ସଂସ୍ଥା ଏଠି ଆଉ ସିଧା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ହେଲା ଧୁଣ୍ଡୁ ମୁଟୁ କେଡେଟେ ହେଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ରୁହ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଆଜି ରୁହ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ବିରକ୍ତ କରାନି ଏଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଆନି ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହଉଛି ସେ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଡୁଗୁ କଣ ଆଉ ଦିନେ କଣ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ତତେ ମୋର କଣ ଗାଉଥିଲ କୁହ ଟିକେ ଗାଁ ଟିକେ କଣ ଗୋଟେ ଗାଇଲି ଲୋ ଗାଇଲି ଜଲ୍ଦି ଗା କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ତତେ ମୋର ଗାଉନ ଆରେ ହଁ ବା ସେଇଟା ଗାଆନ୍ତି ବୋବା ଦେଖିଲ ନା କଣ ବୋଲୁଛି ବୋବା ଶୁଣ କଣ ବୋଲୁଛି ଶୁଣ ଟିକେ ତୋ ବୋବାର ସବୁଠୁ ଫେଭରାଇଟ ଗୀତ କଣ ଜାଣିଛୁ ତାକୁ ଧନ ନାହାରିଆ ପଚାରିବୁ ସେ କହିବ କଣ ଜୀବନ ସେ ଯାଇକି ଇଏ लो ମା हाँ बा मुझे रागी थी मो आगे इटा बोली मुझे रागी की तमतम होती आसिक मत हाँ बा मुझे तमतम कि रागी थी मुझे माने रागटा मोर एक माने एते हसी तमे एंदी बुला किछि पिंधन आज वीडियो अपलोड हो तो कुनिमा चाहिए हां कुनिमा चाहिए आज वीडियो अपलोड हो वीडियो थंबनेल ले कुनिमा आई फोटो आउ पुअर फ्लेम गाली पुअर दिला पुअ नथिला बेले कथाटा कर हस पुअ थिला बेले ए जो ए नन्ना से कले गोटे स्टेप गोटेटा
हाँ खाली कांजी रे आउ किसी जानना माँ ଚାଲିଗଲା ଲୋ ପୁଣି ଏଇଟାକୁ ଆସିକି ମା ମାଗିବେ ପୁଣି 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଇ ଗାମୁଛା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦବ ହଁ ମା ତ ମାଗିଲେ এই ব্রশ করছো তুমি কেতে ଦହିବରା ନେଇକି ଆସିଛି ଦାନ୍ତ ଘଷିବି ଦହିବରା ଖାଇଦେଇକି ଅଜମ ଘଷାରେ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ନଥିବ ଦାନ୍ତ ଲାଗିଲେ ତ ଘଷନି ଦାନ୍ତ ଡୁଗୁ ମୁଣ୍ଡ ଚିରାନି ପୁଣି ତାଟିଆ ରଖିଛନ୍ତି ଏତିକି ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ କେତିକି ଟିକେ ରଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଏତିକି ଟିକେ ରଖା ହେଇଛି ହଁ ବା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କହିଛି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କର ଆଗେ ତୁ ପିଉନ ତତେ ବା କହିଥିଲି ପିଇବାକୁ ହଁ ବା ସେତିକି ଧରିଛନ୍ତି ତାର ଭାଗ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ରଖିଦିଅ କାହିଁକି ତମକୁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତମ ଚେହେରା ଟିକେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚେହେରା ନାଇଁ କାଟିବି କଣ ପାଇଁ ଡୁଗୁ ଦେଖାଉନି ଡୁଗୁ ଦେଖାଉଛି ଡୁଗୁ ବନ୍ଦ କର ତାକୁ ହଁ ଏବେ ଦେଖେଇବି ବେୟାର ବଡି ଦେଖା ତାକୁ ଥୁଅ ଥୁଅ ତାକୁ ଯା ଗାଧେଇବ ନା ମୁଁ ମାନେ ହେଇଦିନ କଣ ଗୋଟେ ଆମେ ଲାଗିଥିଲୁ ଲଗେଇକି ଗାଧେଇଲେ ମୁହଁଟା ଗ୍ଲୋ କରିବ ଏଇଟା ଗ୍ଲୋ କରୁଛି ଏଇ କେତେ ଗ୍ଲୋ କରୁଛି କଳା କଳା ଏଇଠି କେତେ ଗ୍ଲୋ କରୁଛି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମୋର ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କାମ ସବୁ ଛାଡି କବାଟା କିଣିଦେବେ କହିବେ ସବୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସ ଜେଜା କାମରେ ଯା ଗୋଟେ କାର କଣ ହଉ କିଏ କାର କଣ କରିପାରୁଛି ଡୁଗୁ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଧରିକି ଯା ଘୁଟୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ଗୋଳ ଘରେ ବସିକି ମନେ ଅଛି ନା ତୋର କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଆମ୍ବୁଲ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଗଲା କିଛି ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି ଏତେ ଯେ ବଢିଆ ରହିବ ସେ ନନା ସେ ଡାଲମା କଥାରେ ଟିକେ କହ ଯୋଉ କୁନ୍ଦନା ସେନ ଡାଲମା ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ତାକୁ ସବୁ ଉପାସ ରହିଲେ ଭଜା ହେଲା ଖାଇ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା କହିଦେଲି କୁନ୍ଦନା ଦେଖୁଥିବ ଘୁଟୁ ଆଉ ରଖେଇ ଭଲ ଆସୁଛି ମୋର ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ବହୁତ ଭଲ ସେଲ୍ଫି ଭଲ କାଞ୍ଜିରେ ତୋର କିଏ ଏଇ ବାବା ଏକ୍ଜାମ କେମିତି ହେଇଛି ଜଲ୍ଦି କେତେ ଭଲ 100 ରୁ କେତେ ଆଉ 70 ରୁ କେତେ 60 ଆଉ 10 ମାର୍କ କାଟିଦେଲ ଏସେ ଭଲ ପଡିଥିଲା ଏସେ କଣ ପଡିଥିଲା ତଥାପି ୟୋର ସ୍କୁଲ ଲେଖିଦେଲ ଆଉ କଣ ଏସେ ର କଣ ପଡିଥିଲା ଅପସନ ମଦର ଲେଖିଲନି
मामा मते बाड़ाए मु लिखिलानी मामा मते तम माई मदर विषय किसी जान दी धाड़ी 5 ले तो स्कूल विषय भल लिखिल हाँ बा जे तार तरकारी मिक्सचर डाली मिक्सचर साइड रे तार थुआई मुहरु छाड़ुची ताको खानी मूर्खी मुहरु मुकल दाग छाड़ुची ताको खानी मिक्सचर हाँ मिक्सचर पिक्चर ये जो व्रण प्रण हुए मिक्सचर जब बेसी खाइबे से आहुरी पिंपल हम हाँ मिक्सचर पिक्चर ये जो तेल भाजी खाइले आहुरी हम आ झील पिला हरमोनाल ये हरमोन टा चेंज नु आमर बा उठे ये पिंपल पिंपल उठिबो ना झील पिला मुह बा से जो तेल जिनस ये टाइम रे खाइ दबो उठिला टाइम रे आहुरी हबो जदि तेल मार दबो आहुरी हबो देखिबु तू मार्क करिवु एठी तेल मारी की देख एइडा बडा उठी जिवो हां सेटा उठी जिवो हमर पास एया हां मां कोडे गली अपन कोठी चकटा चकटी करछली कोठी लो ए गैस टा मां एठी लगे दबा एठी हेटा धड़ धड़ होउची ता ऊपरटा एइटा लगे देले हां हेटा बको एइटा कोइ जो टांकीटा जेमति रखिनी एइटी रखले प्याज रसुन भल मत के करियो बसिक माछी सेटा रखि चाहू तो टांकी दीटा खुसले कि जाने कोन तो चक्कर चन पूरा वासना हो जा आओ ये दिले ले खाइ थांदे ए जाऊ करे दुनिया जिमिला करछि ताऊ देलु तेले आ फोन कलानी तते फोन करछि नाम आम एंते हेगी जाइते ताई बारी कष्ट ही बारे खाइबा काहा घर को जाई कि मु खाइबिनी कि कोठी खाइबी मु घरे खाइबी डेई भी खाइबी हां ए हफ्ते लोक पर छुआ खाली चांदी बस्तु बुझी हेले दिबे कि ना ताकर इच्छा कोठी के पूरा इनवाइटेड हे जे हॉल से पिंधी की जिबे खाइबे दमे आसीबे से हिमिद रे जिबेनी पाखो आखो वर्षा पुणी आज हबो भगवान लुगा बाजी जुआ लुगा सुखी जीव से तार गोटे कबाट देकी कलाणी कौन पकेबे दीटा दौच रसुन हाँ 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 नौच हाँ हाँ से कौन खाइबे कि पखाड़ खाइबे कि कौन रसुन कौन रहा किए किए मत लगे जे मुपर को दौड़ू पेट ये एठी बस पड़ना माँ खाइबा एकाथरे 3-4 जन तो एठी बस पड़ना हाँ 3 जन का आम पुओ तो तार भीतर खाइब ना एठी खाइब एठी बस पड़ो एकाथरे हाँ 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 मुझे जाऊँगी तो पूर्णिमा से भात बाढ़ुन ना दियो मत कषाटा नहीं जी नेबी को 3 प्लेट भातटा दे दू मु कहि दउछि चलंतु केति भात देबे न अधिक होई जिवो से तर पी दे जियो बहुत डाली अछि पी दे जियो पी दे आहुरी डाली अछि ना मुझे तो खाइबी कुनी जेतिक धरछन मु सेतिक खाइबी बस 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 हां सेतिक सेतिक ना ना मत दियोंदुनी मु खाइले मागिबी मजा नष्ट हाँ मुझे पड़े बस पड़ी डाली अच्छी हुई ना ना करियो मते मैं सब कषाटा भल लगे
କଷାଟା ବଡ଼ି ଚୁରାଟା ବି ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରିବନି ଏତେ କାହିଁକି କହିଲେ ରାଗ ବହୁତ ଏକ୍ସେସ୍ ରାଗ ବହୁତ ମୁଁ ରାଗ ଖାଏ ତ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ ଏକ୍ସେସ୍ ଖାଇବନି ପେଟ କାଟିବ ପୋଡ଼ିବ। ବର୍ଷା ରାତିରେ କିଏ ଖାଇବେ ସେଇଖିନା କିଛି କହିପାରିବନି କ'ଣ ଆଣିଲୁ ବୁଆ ପାଉନି ଦେ କନିଅ କ'ଣ କହୁଥିଲ ଭାଉଜ ସେପଟେ ଡାକୁଛି ଯାଉନ କ'ଣ ଦେଇଦେଲୁ ତ ହଁ ସଇଲାଣି ଏଇ ଟାଇମରେ ଧରା ପଡୁଛି ପାଠ ପଢୁଛି ଏଇ ଆଉ ଲୁଚିକି ପଡୁଛି ଆଉ ତମ କାମ ସରିଗଲା କ'ଣ ହେଇଛି କାମ କହୁନା କୁହ କ'ଣ ବସେଇଛ କ'ଣ ଏଠି ତମେ କରିବ ତ ହଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁ ବା ମଟର ଆଳୁ କିଏ ନବ ଖାଇବ ହେସ୍ ମୋ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କାଲି କାଲି ପରିବା ଦିଟା ପଠେଇଦବ ଝିଅ ହାତରେ ହଁ ପରିବା ନାହିଁ ନେଇପାରିବୁନି ଆଉ ଦିଟା ପଠେଇଦବ ହଁ ଖାଇଯା ବରା ଚପ ଖାଇଯା ହେଇ ଏଇନା ଯିବି କହିବ ନନା ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଲୋ ହେଇ ଆସ 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 ହେଇ ବରା କଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତୋର ଯେତେ ଦିନ ଗଡୁଛି ତୁ ସେତେ ଦିନ ଏମିତି ହଉଛୁ ଆସ 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 ତାର ଇଚ୍ଛା ହଉନି କହିଲା ସେ ଖାଇବନି ଏଇଠି କଇଁଚି ଥୋଇଛି ମନେ ପକେଇଥିବ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ମତେ ଦିଅ ନା ମତେ ବାନ୍ତି ଉଠଉଛି ବୋଲି ମନା କରୁଛି କିଛି ଖାଇନି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ହଉ ଚାଲ ଖାଇ ପିଇ ଦିଅ ବାହାର ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲ ଘରୁ ତଡ଼ିଲେ ଆରେ ତାକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ତାକୁ ଘରୁ ଦିଅ କାନ୍ଦ ସେ ଏଇ ତାକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ଏଇ ଏଇ ଯାଉଛୁ କାଲି ସକାଳକୁ ଯାଇ ହାଜର ହେଇଯିବୁ ହଁ କାଲି ସକାଳୁ ତ ଏଇ 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 ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କିଛି କହୁନି ହଁ ତମକୁ କହିଦେଲି ସେ ଯଦି ବୁଝିଲ ଯଦି ନ ଯିବେ ସେ ଦି ଜଣ ଯଦି ନ ଯିବେ ଦଶହରା ବେଳକୁ ତାହେଲେ ଆଉ ଆସିବୁନି ହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଦିଅ ହଉ ହଉ ପଢ଼ ପଢ଼ ଆମେ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସରି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମୋର ଏଇଟା ରଖିଦେବ ବାହାରେ କଣଟା ରଖି ଜିନିଷ ଧରିଛୁ ଦେଖୁନ ହଁ ଚାଲ ଭିତରକୁ ମଶା ପଶିଯିବ ହଁ ମଶା ପଶିଯିବ ଆମେ ନଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁମ୍ଟା ଖୋଲିଲି ଜଷ୍ଟ ଖୋଲି ହେ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡବତ ଥୋଇ ଦିଅ ନେଇକି ମୁଁ ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଧାଇଁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କାଲି ଟିକେ ଆମର କାମ ଅଛି ଆମ ଯେଉଁ ଝିଅ ମୋ ନଣନ୍ଦ ତାର ଟିକେ କାମ ବି ଅଛି ସେ ଧୂଳି ହେଇଛି ନା ଘର ଗୁଡ଼ା ଧୂଳି ହେଇଛି ହଁ କାଲି ଗୁଡ଼ା ଝଡ଼ାଝୁଡ଼ି ହବ ଝଡ଼ାଝୁଡ଼ି ହବ ରୋଷେଇ ଘର ଫୋଷେଇ ଘର ଦେଖିଲେ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ ସବୁ ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିଛି ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଦେଖ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ସେଟା ଖାଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଯାହା ଇଏ ହେଇଛି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଠାକୁର ବି ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବାକି ରହିଲା ରୋଷେଇ ଘର ଦେଖଉଛି ଦେଲ ଲାଇଟ୍ଟା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛି କି ଲାଇଟ୍ଟା କୋଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଳିଆଟା ଥିଲା ଯେ ସେଥିରେ ଛତୁ ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ରୋଷେଇ ଘର ବି ଏମିତି ଅଛି ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ଟିକେ କରିଦେଉଛି ମ୍ୟାଗି ଅଛି ହେଇଟା ହେଇଟା ଜବରଦସ୍ତିଆ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଭାରି ଜବରଦସ୍ତିଆ କଥା ତମର
सब घर टे देखी दियो देखी दिए सब घर छाड़ी के जाई ना 15 दिन पाखापाखि हबनी सब ठीक अच्छे देखो भी आप सब परफेक्ट मो बेड फेड देखुन तो ये आसिक आम पशिलु बापा ये कौन एमती हो शाढ़ी फाड़ी पिंधिकी पड़े आसी नेट प्रॉब्लम हम बोली पानी गुड़ा बाहर करते ना पी पार से पानी गुड़ा केमितिया लगुच असना लगुच पानीटा अरे आक्वागार्ड ही से बासी पानीटा भल लगनी काढ़ ना पी पार कि किसी कर से पानी की ना आक्वागार्ड पानी भल लगे ना सेपट पानी भल लगे तो चलो आम फ्रेश है फ्रेश हो जाओ फ्रेश हो जाइए देखो एतिक सब आसा सब पशा हम है चलो शोबा कही कौन कर शोबा कही बोलो बाप मैगी 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 चलो आ खाई न टोटली तमें खाइबनी बोधे हाँ कर निजे खाइल मो चामच देख बुड़े दे खाओ चाखिल तमें चाखुन मु तमें चाखिब ना चाख चाख मत भल लगे निजे पकेल ना मु कौन पकेली तरतर कले एंती हबो सब चाख भल तो हो चलो खाइबा चलो देखुन तुम आसी पहुंच गलुनी सब जा झड़ा झुड़ी काली हम आ चाहिए एंती करी सुई पड़िया ना बेडशीट पत्र खाली झाड़ी देके ऊपर सुई पड़चु तो आज वीडियो केमती कौन लगे निहाती कमेंट देखिए कल तो आमको भुवनेश्वर आप देखिए कौन कौन चलती कम आम दी जन आसबार अच्छी माने मो नंद देखा तो चलतु आज वीडियो ये एंड करवा देखा नेक्स्ट ब्लॉग टिल देन टाटा बाय बाय जय जगन्नाथ।